يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشي الأكوان يا حامل بنو بكيرين بي تبابو بنال بلو أني عربو بنال بلو تنتني لفتا إكتب ملياردير بقولوا بيقولوا إلا فتحها على فارق لفتا اليمين إسنو لحبيلا لوبي حبيك تلكوماند بيبي إسنو لحبيلا لوبي حبيك تلكوماند هشتو لو حبيك تلكوماند إسنو كلمة نا دنيا الإبوليسون بتسيوم إيه سجي نوتو فيرغو هنيترا يا بوتو ديغا كا نوتو إيه سجي نوتو فيرغو هبا كونو ميم إلا فتامين دوملا وانا هنيترا هتا نوتو إيه سجي نوتو إلا لارن هنناري إيه سجي نوتو إلا سلون هلاكا إسابيك لوبي أوين يالو أبو هريرة تلتو رضي الله تعالى عنهم ولجنا نيال ساكون كولا على السعادة ني خلونا سوتو سجيدا لنا بينا حتى كونكو بيلا ني خادم فنين سوتو كونكو هي متا هاي كوريتا فوسي سنة كونكو بنو إنت الحدي عليهم فو التي لنا البروك صلى الله عليه وسلم نجبونتكو من متى إنت الحدي عليهم با فو التي صلى الله عليه وسلم نال جماعي سكنت من تفو التي لنا الجمال حدي عليه حسانتي إمي فاني نينكا يلا حدي حسانتولتي من أعبي صفة ديتما هي تل دهاتي سيلن على سها إذا ترى مهم من دي عليه دنيا البان نشوف جميع فرتين في صفة ينبه بلولته ينبه بلونيا إسكي مو خير ولا تبا فو ملن دولم أو أنتوا البيع حتى هم فم من ينكاولما أنتوا اللي بيفير يامين نتسونيا صفة مينتو أنتوا اللي نينا على كوتا وأكوي أنتوا اللي بيسونيا صفة ملن دولم تبا فو على لكانول نين كانول منو mo fona le basolo de senna aliko ko ni dino entra mu hakkille mirolti nun ni dino entra mu hakkille mirolti mba fole le ko khuffu non te femminga kan hamasusa ko dugulo la kan hamasusa asantonte munna puisque atela hakkilo tata minto dugulo nyinne sefula kosoto ni femminga hakan hamasusa non ta hamaku min bulata kosoto ngakan ko occupé lo min be santo mo kosoto ndumbe taw mo susal mun ko bar ko dino nyimmu bulan kolti ko ra'aytu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahir khuffihi kon Allah kila jela kisoni ne mabama ala khuffu santo la masusa donc on fa ba santo la masusa sen na jele kamere ko ko dino mu bulan kolti kayda na jele na hakine ni taman sayyidina ali le londo ste franga danje dino mu bulan kolti min foti yoke ihfaz lillah yahfaz ko ala la tanga ala sila tanga موسى على لتنجا نادي على لبنت لتنجا ني على انتم فابلو طرفة عيني مغمي بلو مو كيلين ميسوتو من بترد بوينكا نا انتم فابلو طرفة عيني نيم بلو بندال مغمي بلو ابي فقط نين غرجي بندال مغمي دو موركن او بي بن بلو ادوم دال بيلا puisque nan ko مغمي خرجي ستوبي دو ساب 4 بلارين ابو مغمي
me ne ko mo honta dum kelabi a mo me har gesto bi wol joti mo honta malis to be mo honta dum fe subo to la bay satra subo ila do bari har dige jam butu gum adumunya piske be kem batado ay mo min bula bo bari ngadon ne ay min be bula be na do aw min ma do no ne ala la tabiha kyonya mo me do har dige be ala al bulu almu ala la hinnante alma yir wala kan tahari atal mu man sayir warina ci kum mebeto subhanahu wa ta'ala ako ala la tanga ala si la tanga durta ala tanga nyadi ala min nan tulda tulda be hatta bi rahanna tanga atenta hatta jun tul hala tanga ako to ihfaz hudud allah ala lana nilla tanga ala ko konyinke ihoke ila no kasabola ala ko ki kanayinke ihi sobo wobe wonti ja ame ko da kila no kasabola ikanayinke ibe wulka aka baro do amman ko ye kake piske ake tuma do be hatta bi noma bari kana ke o be hatta bi masigo hilaja non te gulo le fam mo do be be ta ko gulo lam fam men ko sa mi wono donc wonte no gulo على التنجا على نانيلا ايامر منا هي ترانو اي فتن جميلما حاتريبتي صوبون ولمو على التنجوت على سيلا تنجا الى الدنيا تو الى دينو تو ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وحبيبه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله عز وجل به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دلنت خيرة المسيلة خيرة المنبت المتلا المجنة الفردوس بلا ما المكسلا جهنم ما المنكن ديالا المكسلا كن نبوما بمن خير كوتو دنيا الجمال ما أكلني بسلني فين البلا كوتو دنيا الجمال من كسلا ما هنتن جام المن سترة لهن حجابو المن نقود يالا عليه على كلام بلا سلا كان سلو من سن تورو الدنيا نين الجاماتو المن بلا محبت ولا تحرك سلو كان على كلام بلا مغكرون ولا سلو كان المن كله نهوني سابوني ما تكتر باب جنما ولوبا هبا ديمبا بيمبا با المن كله نهوني سابوني ما تي على كلام نهوني كتاتوتي على كلام نهوني البلاو تونتي الجامل وسين على كلام مغولتي الجامل وسين ميلسي دي براسي نهوني سلا كرون سابولا المن بلا سلا لكان بيس بن سيلو من كان كتر باب جنما سيو كونو لا على كلام بلا سلا كان لينغا دونو مي بلا سيلو كان سيلو من سكوت المن كيس سيلو الجامل وسين bon comme bien fa nyamina sa inshallah nto la fi simanti antenti ngana regrouper dan ko ba konto la fa dolti ngati witi nto le mu karsa ku nangolti nto le mu jahangol to qorolti wallahi ala la subandirol munti hi kodum man manola hi kodum kalkaliyala hi kodum television hi kodum dunya tulungola dunya tulungo capital Europe ni Amerique le ite bo kono la enya mo holle sibu makkan je wati min mo holle makkata dolbe dolo min laji dolbe kanda go so laji dolbe kukuru do laji dolbe asfa be laji makka dugo ka ite be kafiru la dugo ka alhamdulillah e batte tan dota hana kusi pa participer akete sipata akete yawjanti akete jama salti aketa wana karanti aketa tala fin konti aketa barin kontonti aketa kire fatani mati min se khairo saba wanti tele katati de ala la fonisri ale wala hake ka wandi la manan kum folo mo holi si kiliro nata yamina mais ile kiliro nyin kotonte ikono la jahannama dinglu kunna golu ile kiliro a kotonte ko wala hata jahannama
mais lo bi le mogol ya ka min lo ni mogol ba don dinja ka min bonya min ga siya wati sinya biworo la dimingela ibata la saha mogol meta en supporte no fo mogol se kisi taoma altala hadali ko ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum an-nar atul mogol li batalimaniya halakan de ala al-fa'l kisi taman alla dimbalu fanna kiso taman sa répéter waxtu be ase ketta manyala to ameke kolin sita algiyama ni haja be bin jasun ne le dimba ay din to yulu ba to ina to signo to ina hakilin to e kap no to kibe tali lo li ni malekul tema kanila dun kat wonte algiyama lu sele ni ko wolti batala algiyama lu sin tafirru al ummul arrahima al ummur rahima min ibniha as-saghir wolungoto na min hinna te hasiya na beta si bodla dinye ningma atan se sunje di min magasiya nyala na jangar pa me kumtano asi bodla dinye mawlo lun sifa jama munti min se din ngale ko woge ko adu mbeje til ninga te lungo lela limi fata lumine ile lungo bata damta antere ko me ngayin karo kalgam be lo lumina no hadi mo nyin karo ke itele vi la hayatu jalbe turunga la wonyin karo ke والله مونتنتو مين سي غارانتي دي الى حياته من بتور نال هو مونتنتو تلي كلين مبا تلي كمل مبا سام كمل مبا سول كلين مبا مو مالو المسي كنت جاني جات كنداني لبن كو يما ديلم بيما بر مو متو بلا حياته لون ولا حك في خباره ومضمون ولا لا و يا خباره يكون من بفعل سنه قال لك صلى الله عليه وسلم كي خبار إلى الجامعة يكي بفعل سي يكي بفعل بيله إلى الدنيا يكي انت فعل أبدا يخافوا بيدو سامبا بار بي منا تكي مولنا تنين دي دنيا بارو المحل جنب بارو تيجي ودي تاي ممونتي غادام تدين باتيغوما غافدين باتيغو سامباتا هيدين انسكري كور عرب لا ابي école la e haso men e hastil luli ke bi din sambale école la 6h du matin wato dol dimbatigo li bito mesali istadi ni den hanela tugu hala bara waxtu makono istadi ngi den hakon le baralla amesel waxtu be ngama na hakili je mun kili fangala hamu ole mege ki fanga dun jahannama kono la mo kutal wi dingen to itente de imalan fi sa tono dum imalan fa mege nyala imalan fi tele dimmu puisque dinge ni ame dinge amin na bawol dimmu donc ko imalan fa su fuski ite be ni ne ko be na hanila te hi fanga to ni te bakata lumina e din tati butugun e musu tenti butugun e kententi butugun ina hakilin tenti pourquoi ibe katala mo kutaye idinga mo kutalite munne ibe katala mo kutaye ifanga inte katala ifanga ye ihi dinga le mege aketati nyawonya ngafuka kene ministre wallahi alaikum salam idinga hake sal koto talati non te wadani la misiro kono wa khafista ake premier ministre ti adi jimbaro minnete ko fi dinga takati ala degré ala yelo be ministériel ba ndana président nya ken stola président nya wol mo kilin kilin bulla ara ta to sto har ko tan ko président nemu darajo be ko tarin président nya le bari ne be sene mini dinga la haramo do ma bul haramo do ma ni dinga fakata lu minna lam man sa ko la alkala la hala ba kel nya minna mo lo bar ni mo holbe konti bolay le tiñarul la edin habo samane fakala ala place en kono amo samane tonyigi amo samane black kasola ni be din kili haja ma samane le kasi amo samane hakko du ñom bulu aman ki tiñalo tati bla man sato ni be din ite si din dunne mege nyaadi hala mege taye ta ala ko sam holna fa dunya ya ha to fo dunya ya ko kar sa din ketati al gamal si atabla tato al mun kislawma bo al si hakatum be mo dan ko na ma min tigma assalamu alaikum alaikum salam ya mo de be e raketi de non ni kari sabole mbulno ibe mi mission ban kon ibe ambe tul bon ibe kili le kola nje darso le la okay awo nje kili nyato inshallah barakallahu fikum bon ni te hidingele mega al halu inka silen ni tata tono dumu ya san kemesto idinga san kemesto ibata tono dumu da akite din kulun te bata tono dumu da wal joti bar tono mi na bala munna ay bungol le idinga bata bungol lo vraiment bata kati mobile babula tan ministre fu inte sidi te ma fo min nga be jigili kono to ani min nga bulali fatema ni sin hol jamina idinga ketata man kati be kala lawnya fi gole dangan yasto ni ala ko ki harti idinga buli idinga ke ministre te dala so yimi aso to ala fo nan niro ni do khoya
ni ala ko ki sta baluku wallahi ista ke borogeti ne dim fi sto dunya to ista balu iko me mo mi ngadim dim barka ma ke mesto fi hay dangan yallo altala min dalinye kuma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya fen ki dingenye iten tetono do mulato fo altala min safeye altala hida minna kima ki amida fen fi habatu batoyi itamun lonyinto altala ko qila da condition puisque nga condition lone il da condition ki habatu itamun lom batoyi to na hakilinge mbar muso ita barala ala khita min da condition le kan ila ni la kilo babulu ila sohoma babulu ila wurala babulu ila kendiya babulu ila jangaro babulu ila kunnadiya babulu ila kundago babulu ta babulu arjanna babulu ila ko be babulu ita mun keno ala nyenyen ala condition e ha rempli ya mun ke ala jago fanan nyen ala kontro ni hala la kitabu tuje tata ala la kitabu tanoke banta ala jago ka hala tala tuje na hakilin kana sonoma inya kilinge ni hadiya man de bulla diya man kuto min ni nya ke so hakili diya man kuto fula ime jerike ko diya man kuto fulo e pour ha jero ke ani nya kuto hakili fo hole bule nya place la isa bo kala bule nya place la hal diya mo embe gagala kilin wo kilin euro million la isa kala bule nya place la donc ala la million saman ne jita to mil be wuli kilin digi ma karole be ke wala jongoti ala la jol nya way min to fatento na kan aslan ala nya jani sagli ne sila mo hakili ma mo min ngayu khudar lo ke jana fakal jana waxat ala la jalu sila jana duna banga sila be katakan fon se khairo le soto e kana bara hila sal waxatu fayato e kana tu mo dol na ta europe jang agwata wala le ila dino to adiata dol fana ne ila dino to do bi do man dino lo fo europe jang do bi je amalo dino al hagigo le jente abidan malmunti fo europe jang borobe na ta kani marsa ni bata lo inshallah ni ha ferasto luli isgi mismorte ma wala on ta beti al mun ben sawabuma bon be fidi hayi taranna ya halo ha ko bato ameka do ko ite me bato keno ima altala ko ki habara mo ko bara anati lo ko bara ele ni kar ko le kele munti ngana ngi masango karsa bara ba ta bara e mun fala no mumbarla donc e mumbarla be ni garo kele nati bara me mumbarla e de malo altala ko ngaba toke e de malo batoke nyawana ko ngam holde do bi ta estantan kabe salila amalo ko salfa na markan nallati ata mo golle sa hadron arkan nani ni arkan nallake abana alta fona ta tati estantan ke amani ni karo arkan nani ni ne mutekkuba fo inta ni do na talu minna hada butu be ta ko arkan dulem ko ni ke ko estanda ta ka arkan dul mun na fiske lon din tabulu bari sa tara la baro condition planning dilu abo be tangari al halama har chef d'équipe na ta kaba fo ko tente ni ke ko sa tulu go sa hakka hanyalo mun na fiske lon do babu na hakilin ngasilan ala nyan kana ne duniya yi loli nya be mo wala kesi ko jan kesi lu meje ko isa mele ka fa ta ko be jolon kaldoro ni hasan kilin fure yi tele sa harja hangoto isle ko moti barba ye kilin ta wala haka mo le nya mane ne wato be mo dol ta o mera do bi ya jangar do bi ya me jangar do bi ya kendo do bi ya adinni do bi ya keba loli bo meda ibarnil bato inyinge bato ijako bato mo nyima bato mo kurun bato kafiru bato muslimo bato asifa be bato e halu kifar mu qualité dol timil ge takante ebe e hadu ta me nyami na do bi fan ta melo nyale lundema mo wala mawlon wala hake mo wol be silandi ko ngoti al mun silan nan ko ngoti hal tilin silala min sen kisi al kanan bule silata amin na kilini nasihatu min fotadino to konto dia wajibul mu ni ma ke aljamalu sire ma nyinin kalamale ita hamunno ila londin ninge ya hamin soto bawo sinu ya hamunno hadi mulma ila godin ninge ya hamin madin dal skilin dal fule hamunno hadi mulma semme ninge min bila nin de bar ninge min bila hamunno dino ya hatobe ani sifalu fen wo fen ni se kudo na to nasihatu ite bar lawla ite kusan kuma lale ila nasihatu ka hakebun kuma bundati godo bundati londo bundati sede abundati ani sifalu ise min noto al mun kela na baro kela ti kon altal hayya الباب السادس في المسح على الخفين والإمامة والجبيرة وفيه مسائل بندا ورن يقول بكم على مما أي كم على خف لما خف ممتي أسمت مالهم ننتن أبوكو سمتو
bar comme folo to fengelu danya anin sain danya killing titi nsi to lege sai mo golbe dum nati misiro ko la na gulma bi singeto nya ise mo golje do ni safuto abi do li singeto wal mu khufuti wal imama mu fongolati newo min sebiti min ko wala sajende ke ba dol ko wala saje shi al fanan ko wala al misrali la barulla wal jabira wal mu fongoti fongo ise min masti mo hosingama nin da hamta nin da bota mo hosingama ise bandi min masti mo hosingama wal jabiratu wa fi masail al biji nu ta'taka minna إمامة أو الخف أو الإمام أو الجبيرة. الخف هو ما يلبس على الرجل من جلد ونحوه. الخف والمفنة ميس دون سينتو أكتا بلوتي ننتا أكتا بلوتاناتي ولمو كم الحقيقتي دول ناتاتي بون كونديسيون سنادون دول ديتايتو نا كسبو ما من سيتا ما خبارتو وجمعه خفاف الجماعة أبلوريال مجمعتي خفاف خف خفان خفاف ويلحق بالخفين كل ما يلبس على الرجلين من صوف ونحوه فين الناس خف فنا فين الناس دون سينتو الناس دون سينتو اكيت سوفولتي سوفوم دمانتي كوتون نافدان كو كوتون ou bien ça a été bon abotoleto ko souf min data ko to fensifanto wonna hawihi anu sifalu kumo le sta kama fen na se to ben hadun singeto ko be ki to be denna khufu le ki to la al mas'alatu al ula bon nana tanhawihi ti anu sifalu donc yitel fa bala sala butu se fen min to ben hadun singeto mas'alatu farfalo hukmul mashi ala al khuffayn ki to mumunti Ninkito munti ni ko sankiha khufo masusa est-ce que khufo masusa kiti de mambala akito jaizun biittifaqi ahli sunnati wal jamaa ha khufo masusa saljeto wa adakhtale ahli sunnani jamaa ibela bento kanto moman so surkat wa huwa rukhsatun min Allah ta'ala al ta'ala hakuto sunya min doke mohodiye خف مسوسا بودولته تخفيفا منه على عباده فاسل فيارك على دونغولما منا ني خف بيتسنتو ساي surtout folo to khufo sa khufo la sa e automatiquement lemo istifer watir ke don habon folo to khufo sa ma siti la khamasi julul jul fatalam julo min fanamu julu ma hayari yeltede to le julo tibabu julo ni yelte sa trabe griye la be ki hayno wolta fi aner male ko me islo hostinya mena presque wol fanna julo hari sa to ma ya nyawonya ameke ko men wakati o selo masti singa mata fulan tal fi fari fanga min la tafila ke ya kasabulla wujul sifa wulu wala mu e wa asale sitolla na fota bombe bias to nonte bombe sigil nonte nene wakato to nonte golia wakato to nonte bombe ke ba nonte bombe ta fito go ko hatul julo fi no wakato be khufo ba so ta traf no wakato ma singa mako atala la khinnanti ala sahala jongolla wallahi ni mi nyala dum altala la hinnanti akoto imel hinnanti ada imel tala la hinnanti alo foni khamman satun yigin tungo dusla gone min jisobe isama ko qalbun min hadid min jisobe ko men dego abata fero soto mo holma haray mo keme fakat tilin ko ku me bato yigo mo khanyala sa mo holto isalu kal tala mo hinnanti woti inya mo hol do mo holto ten inte fusi kele mo hola na hakilin fere len tay na hakila iba kela lale bani sagom tata mo gol masai asano kele na hakli ta asano kele kafno ta asano kele ku muta nyoga asano kele bara nyoti ni sagom tata mo gol mani mi ko kabe telefon ko to dam talato munna atram be silantin ne na yi touché ta isa touché barten to butu silan o bata boje awal tala silan o wontije ata makin tije asikkan tije ayilen tije kunta la yakhafu uqbaha na min fanan ka resultat me silan ala hen to yenen kete da contre la gene man sote ninga mo tam fa mo mo he bari amerique bije de fayda wol batake duna gendarme liti sena ila bom ma sa ko hanke mun na droit de l'homme wonta al talala wala be ko la na ta hinna wol sa fol ma fon ko hinna te afon anim ma haya no real hakigol joti pouvoir wallahi kamal ringi kan sikante pouvoir min te few silam fananta ko ma few yana hinna wo ko ma sila hasafin pinga beti min sa hinna na ko mo hinol te de ni dino nyi ko komandi tarta dafa ngale bulu ko da be wurkilin dini makaro la wasa go be foli ma dimi ke ko si tulti
ni mi ke tuisa kudo ka si tulte ko wuli killing ero wuli killing no wuli killing kamelulu ni droit de l'homme kontena e be fata fi mi mo je go si renja ni bul ko ni julo ba tamato le siala ba ba sen droit de l'homme jamano mo me khays ba mo me khays le mo ma mun la ko to wuli killing man so min ni da hako be kiya ba tar janna fana préparer ko na donji ba ko ni se habulan ko kala bulan jaxo ko al ko ni so bel joti bulan ko e kala bulan jaxo ko na hakile ni da ki ban man so ina la khairu in beto silen hata bla jaxo ko hata ita no arjanna ano anyinga la satel mo titel sakente no man so ala hinnan tungul mo no khela mo bari kan ina de tilim man sa tilim ngal fana muda sa tilim bar la waxato dul ko donc ala hido minta akanunte biya bola kamalale mo me ikanunte tano hata jaxo lesbo tema minga ijaqul ke mingi ijaqul ka teroti asemu me ani mingi te ka teroti ijaqul ka jagote isemu me hana ole kilinya nyinna teriya anali defend wotono bol minto butugu tono minto har mo hol menke donc altala meke na ta hinna minno kola ala fonni sirana hinna ta ala bunya la siala moti borbe na ta embe jigiri mo min barata e harata ta yam fam mo min man bara e meke no kilinti al mun kele bar la nyimal ta ale hamil la baruta على عباده ودفعا للحرج وكتل في يارو تعالى جونوليه أنين حقن تفيلو نمان تورو بو على جونولكا والمشقة أنين من تورو عنهم على جونولكا وقد دل على جوازه السنة والإجماع كتاب ينتجم أكو فونغو حفظو خفو سمسو سالي سنوني إجماعو وبتاكو لسبتي pourtant كتابو حال سبتي لمنا أكو سنوني إجماعو أكو سنوني إجماعو كو بتال سبتي pourtant كتابو حال سبتي له الافتاف الاتفاق من فتا سنوني إجماع الموت كتابو بندالا خلاف وترتن أمن في خنا خلاف وتجا هذا تكون باتفاق أهل السنة والجماعة باتفاق أهل السنة والجماعة pourtant خفوا من جنتي فنقول مسوسارو من جنتي أسد دخل كتابه فننا براتنا تاتي سنة تجا ألقوا يخالون هابقوا أين هذا من تجا وكتا اتفاق بلولتي كو لنا الكوكو أما الكتاب فهو قراءة الخفض لقول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وهذه قراءة ابن كثير وأبي عمرو وحمزة وأبي بكر عن عاصم bon wonte kitabu into wonte ne kitabu into hafoko asema su sale singe sema su sale nonte khufo sema su sale kitabu fanan natati karanya minna takhafdula altala la adalu wamsahu bi ru'usikum alalukum masusa wa arjulikum milha karanyinna ikome abu amr ani ibn kathir ani hamza ani abu bakr hamta asimuma min hake khafdoti wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum hayinke kasrati wa arjuli julikum woluha singa masusa habula hake atfoti hala bula kumo masusa ko inna allaha bari'un minal mushrikina wa rasuluhu liko ko wa rasulihi min hakaran wanya karanya sa hadita yote hay hada hawonati donc wodene ke atufoleti nyimbe blari mbeleko wa arjulikum singa masusa bulata kumo masusa la ko jang sigiro ito nya barab kan ala alim mesakhola arab kan ha mesebetege kasran nin kilingo min joti wala jene singa masusa grimbo bulento dol to hakaran wala min hakaran wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum wal tata nyate gota ala hal nyate goko halis kumo masusa halu singe fana mapu wa arjulakum arjula dunta wa tata bulanyate boloko waghsilu ujuhakum wa arjulakum atumana kata nasbuti atata bulanyate boloko wala hanyate gedako donc khilafu batadungato bari khilafu al hadigo nyama asototale bari masusaro fana sorotale bara sorota al hadaja mankan asototale koyi singa masusa allati la sallallahu alaihi wasallam wa masusa nyamina masusaro na tale
halla kila lana tanya bo kisoni ne mo bama karanya in fan bata saka habko arjulikum baralla kila hala saka nyadi aha masusa khuffu libasinato aha masusa khuffu libasinato rawafidolu wala olusi ikuma masusa la hatta isinga isin kolmo muta fen tama hari dilmenon tama isa masusa wonyale singarimo wala hafa mutanni donc ahli sunna ni jamaa wala soket la masusa non ta khuffu الجورب او الخف والقول مسوسه من قال لك كده هو المسوسه صلى الله عليه وسلم سنه لنا تجان هنا كتاب نيابو سنه لنا تجان هنا كتاب نيابو ni sunno ha kitabu nyabo al hala min kam bebla la sunno ko al halul ka wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ala halkum masusa halusne maku wal tata kuro madirat wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ala halkum masusa halusne fana masusa singa sama masusa jang bara masusa la hala jaman kan ni soket bato nonte khufu bato je sam tasfam al atfu huna yakuna ala al wajhi wal yadayn wal atfu huna yufidu al maqsul ala al maqsul والعكس صحيح عطفوا بمنافع من كلاجان أرجلكم وامسوا برؤوسكم وأرجلكم أو برؤوسكم وأرجلكم وجهه توفتا دونك أبي ني مكورو فتا وجههما إبس نفر مكولا له مسوسارو فتا كوما إبس نفر مسوسالا له عطفوا ببلي نهون كوتن bon لنا ناتاتي بنداي فننا كو pour hasamto masusa ha khufo masusa kufa hake muna alulti nunta mujalladu muna alu hatta abiru jaman ke muna alula iko ko samto min kotomu guloti isafo mako al muna alu figa hakar mo oliya samto min kotomu guloti al mujalladu samto min kotona kam mu guloti al mujalladu bon qaydu c'est important puisque c'est también ala le figa kitabul to bon bani hasiti asatra is kito le sele fiye yambutu e be nyaboro kelekto bani ga treto je muna al mujallad bon mujallad donc ko ina be ko mola mais nante stable la londo fi hatta fule nante tafri bulla sana ke bulla problème al muna alu al muna alu min an na'al na'am min an na'al bar figa karmo wala kontiro to al muna al c'est-à-dire min ko to mugudoti المجلد من الجلد يعني وعليكم السلام المجلد من الجلد المجلد من كتونا كمو بلوتي أحمد بن حنبل وهابنجي رحمه الله كالجوربين أو الجوربان يمسح عليهما إذا كان لا يسترخيا كو سوكيت فلو سما سوسارو سكامله أسنو كلا سوكيت فلما من خاطر أفلو ميتولا ويولا wala soket tol bi ni hadum abe yukbari isngama ase jigi hay tambi ci kutola soket ko wali mo munna masusaro condition dol munti fa hadingira sutura dingira min semaku ni be salje mutala ni soket mo dingira sutura no masusaro me sa hanama fen aket soket te na wala sutia fen nafta kay masusale fen nas fo kasa masusale singeto ni salje semuta ki hadde min be maku fem min gedun ni singato na me non be sutura dingira do biya me sutura nim fenga masu sa man dakha misal to akata se ele hayt i bolengato mbata lo abata mi sise kutola bar samto dole mo adanya non te so keta adanya a isim foto dingira do biyo so bo le wole bori no fa habele sutura ni so na masu sala alum be nasona amen المنا قالوا من كتو درمو بلوتي ايوه من كتو درمو بلوتي bon اما السنه سنه فقد تواترت الاحاديث الصحيحه على ثبوته حديث سامن بتنا ملتين تلوتي نيونكو على الثباتولا حديث سامن ناتل ملتين تلوتي نيونكو الى سياسه بولا سنو حديث من هذا الثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله الكيل صلى الله عليه وسلم ولا كسابولا وأمره أنا يأمر فننك كاسن وكلا بذلك وقول وترخيصه فيه أنا أكوت سنيا منك أكوت قال الإمام أحمد رحمه الله الإمام أحمد حافظ الله
ليس في قلبي من المسح شيء كونسون دميتو سيكو كسكيلين تاتو هافوكو سمتو سمسوس اكو خوفو سمسوس على نتا ميم مسوسا اكو تو ابا فاموفو مبدارنا للكين خوفو سمسوس على دونك ابو اجاب غول فوكو كونسون دميتو سيكو كسكيلين تاتو ليس في قلبي من المسح شيء يعني سكن تاتو في حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث بينا ناتا سوسارو ين بندالا حفتان الله كيلا لكيسون نبام والمراد بقوله على كما كان ابي من ين هافو ليس في قلب ادنى شك في جوازه دونك هافو ابا في هافو لكو سيكو دومانتن سون دوميتو هافو خوفو ين سما سوساله سيكو دومانتن سون دوميتو هافو خوفو ين سما سوساله ابلارين على كين هافو كما سوساله خطله وقال الحسن البصري هابندي رحمه الله المهن لا حدثنا 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كم هبي ورو لن يخون ألا كيلا للصيبولتو كيسوني نمباما الحسن البصري أبي درجة جمانتو أبي تابعين ولتو وبين تابعين أو أبي استحبولتو جنا رسول سبب جمانتو هل سنجيب لا تابعين ما شاء الله وهو من كبار تابعين الحسن البصري ابن سيرين محمد بن سيرين كوها قال لك لا سايبو لكيسون بما كو مبيرو لن يهون على سمنا انه صلى مسح على الخفين قال لك لا كيسون بما كحالا خف فلو مسوس عليه مبيرو لن يهون قال لك لا سايبو تو كون ين قال لك لا حالا خف مسوس عليه نينجا في همفو سيكو من كامبولا لن تتبوتغو نين دو انت من ساخا دو انت ساخاله مبيرو لا او سايبو تو مبيرو لا والمؤدول التي ومن هذه الأحاديث حديث ينتو حديث جرير ابن عبد الله قال حديث جرير بن عبد الله لا حديث بحديث بيرولينتو قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضع ومسح على خفيه وكو كون لكي لا جكيسو نينبا ما حجيلا بون كي انا تسالجي متحال خف فلو مسوسا بون بالا عرب اللي كانتو غيبونتي banto le kanto mbata darala nki hapo ko jila bon non te jela tego lu fanan ni yibla tawlo wol be respectering ni ba mo wala ko fala hasiya jila bon wol be respectering hasiya jam taketi bon e brara bol le kanto bala donc wolo iso utiliser les manques de fanta banto le kanto sa custom fanto madame sa custom fanto ngakan ha respecter ngakan sa ni tata rabo ya ko ya mo dojije ko akhi kabir muhammad bon isake kuku to tisi la saha iba fala min fonga ya skata fonga fils to ko mbako akhi kabir muhammad ntata muhammad bon imandar wala bon isa ko akhi muhammad abanta akhi muhammad ban toli yani ma ko tata muhammadu ijana do yale lonna ko ni se yu dari mo hol kenya lama ni in afrique iko ko muhammadu wo se ke do ya tije ko ba ko arabo me afo ya ko akhi kabir ite mutinyar lati mu keleke lati imu fitina lunalti arabo liya kudol bel non fana wonten toliya fana mo konti fenfenti on tol fana mo konti fenfenti intoliya ay mo kon fandi mfaba ibo be boli nyon tole ndartala onyale wala ke kiso sesto bani tata arabo liya etata nati ko wolme fote mi isen fote ne partout fana fi ko lonne non te sta kudol fana ne boyi mo holle mo ya bele sigri minkan amon ku tege amon kele tege dino ma قال الأعمش عن إبراهيم أعمش كو أحيمت إبراهيم ما كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة يعني آية الوضوء كو إبراهيم أعمش كو أحممت كما كان يمت إبراهيم ما كو إبراهيم كو حديث ينتلن دي ينبتغي جرير لا حديث ينترن دي منا جرير لا حديث ينكت ما إدتنا قول لا سلجي لكونا قول لا سكو يسافا كما سوسارو من معفتا لدني سلجي نا تاما سوسارو بوجا دونك حديث ينسوتتا سلجي نا قول لا ون اوبتا يتكو سلجي نا تل مسوسارو بسبتري المن بنصر وقد أجمع العلماء
من أهل السنة والجماعة على مشروعيته في السفر والحضر لحاجة أو غيرها. لنا لبتي مدين لنا له مدين سنة كرمهولو أنين جمالو حافقو ها خف فلو مسوسة سفاروتو أنين سفارتنا تو أكيد منطورتي أكوتو إبا في حتى جتالي مثال تو منطورو لبي كان ننتي بسفاروتو ننتي نينو لبي بولا ننتي وفو انتاتو كاد حتى على فلو بيما إسنو خف مسوسة على فلو بيما إبا حتى أجر انت حتى أجر علي. وكذلك يجوز المسح على الجوارب أبيت أن حمسوسارو كسوكت فنما نترمبه فونغو خف ولا بندال لساي نترمبه خف ولا بندال لا تمبوتغو نسافم مانكو سوكت ندولا بندال لا نجي سوكت لا بندال لا وهي ما يلبس على الرجل من غير الجلد كالخرق والنحوها ولم فنتنسى مما سيتي سينما يكو ممن كي غلوتي يكو مفانو كورنا منولو انو اسفلت انتحري وهو ما يسمى الان بالشراب شراب سوكت لمو يكون سوكت لما لانهما كالخف في حاجه الرجل اليهما او في حاجه الرجل اليهما وفلو مسوكت لتي منا وفلو بس خف لكيتو لكون منا مغل حاجه لسيا افنما وفلو مو سوكت لتي abe khufo le kito loto khufo ni soketa ba fe holbule nyon to jang lonna lu mena na bolam puisque lonna donna tati surtout maliki kunnan karamo holu nga kitabo doje kitabo habgol yaro ke betege hafuko soket me masusa bon nga kitabo en karan nte bon soket nga ako abandonner le janimbe yele le soket la khilafiyatu ilka bon vraiment ni kitabo karan bari ni ha dalilo la saha isa tara kitabu faida ha kutogol ya dol nati bundawla ha foko soket fa hakin nati ibe jawrabo mimma fa hakin gulolati mosano tamala kono don dal ko dalil sakhar manna min ngaita fa hakin gulolati mosano tamala min kolla bon o dalil sakhar manna mais inshallah sana yele ko fankan nyato mi ko dona والعلة فيهما واحدة نلقى قياسك علة للجان إمنا دليلتي كتابو انتو علة دليل كتمنتجان سابو من سوطة خفوتو ني أمسو ساتا وسابو قول سوطة سوكت فنانتو ولا حكي أمسو ساتا ولا حكي كوكو العلة فيهما واحدة وقد انتشر لبسها أكثر من الخف سوكت ساين ولا utilisation حسيا ولا لبارو حسيا قفوتي فيجوز المسح عليها إذا كانت ساترة مسوسارو دختا عمله من قاترا سترو من فتال كوتو أسوكي بون لنا الكوكو لقد رؤي المسح على الجوربين عن 13 صحابيا سوكت مسوسارو كسوكت ما سايبو لبتو في الله يكونتي سيتا تنين سبتو رواية من ناتا حبو سايبو المحبكو سوكت مسوسا أسيتا مغتنين سبتو دونك بركتابو نينتو ولا دليلو كتا علة التي علة من شرطة دولوتو ولا شرطة دروغتو علة من شرطة خفوتو ناما سوسا تمانتورو سابولا wol jana sto soket franto ba mo hol hajo bal wato be singa hajo bal ko singa tran hajo bal nyaminna mo hol hajo bal ko mo hol hajo be khufo le nyaminna wato be mo do sai ise min singa je suliela munu ento samta fermering to nin qatra soket nta ko to der fon ni ha min singa ja ko ni soket ta ko ni mo hol so sa al hal dul wol jot mo hol hajo min bal tela sai wonte kum folol tala روي عن أنس أنه غسل وجهه ويديه ومسح للجوربين فقيل له أتمسح عليهما لأنه مسح للجوربين من صوف قيل له أتمسح عليهما فقال لهم إنهما خفان لكنهما من صوف حديث لنا الكوكوين به لكن من بتجي إن هذا كيها أنس جي أبي أحسن جي متى ha nyatigera masusa ha nyatigera maku ha abul fulo maku anata la jawrabu ala soket masusa ha tara wo musufo lati sufo minna koy fori min be to bendi kotonto
فقيل له إكاي أتمسح عليهما أو أتمسح عليها كيبي فلو مسوسة للي حكمين يالا أكتولي أمر غريب كوكا وكو أكوي كوني فلو مخفولتي ما كوما يمون نجا لون لا كوما من تاجا كوما ابن عساكر ناتو ناتو نمنا كوني فلو مخفولتي نيمبتا نينا خفو ينتاجا ngaladun lonna beben tato ko khufo sama susa lonna beben tato ko khufo sama susa anas la hadithu ta ko inflo mo khufo lati pourtant ak hadithu lasilo kono la dani fillar la minko kon ngaje ahanya tegeda ku habul fulo ku anata la soket masusa bari soket masusa min ngaje wahalan ko soket lam bara anas na ta ko nyim fulo mu khuffolati bar non e fulo data su foleto e fulo to benta habo su foleto hadithu in hakka froke min asambe basto bundaina hafu ko jawrabo khuffole khuffo jawrabo lemu akito do en kito do fanan kito do en fanan kito الخف عند أهل اللغة يسمى جوربا لنا لحين لسبتي خف تقولنا اللغة كرمغوليا كو جوربو أتقولنا جوربو فنتقولنا كو خف استغاتر خلافه باللغة كرمغولي بلولا بل لنا لكوكوني خلافه ناتا سايبو دونا تترى لغة كرمغولي بندالا سايبو لغة كرمغولي لكم ويتارى سايبو نسابولا نهاجي لغة كرمغولي نتا كتابو كي kan kuto ni milun te arabul ti wala dun arabul ta arab kan ba arabul bulu wala nambaro nati bar arab kan man tu arabul bulu to minna nambaro man sije wala se kuma le règlement normal le ni hamin fo bo nyale kan le tuninga silen haba noto wala hake kan karamu holuna tamir fananga folo ni le bangalon idino ta koto wala kitabo ke min ton ko kan kitabo ha facilité مغوليه من لبندن توتي لو كان الحكم معلقا لكونه مجلدا او غير مجلدا لبين ذلك الصحابه وهم الناقلون الحكم لنا ولو كان هناك فرق بين كونه مجلدا او غيره لوصلنا هذا النهي اكون خاطر يكون مجلد من فتا كونديسيون من فتا kofa akoto hake guloti asanto hake guloti tahamo hano kela kono non te kame masusa parti mu parti Muhammad mbalte biske sur bal bato lonna la bundala kofa koto hake guloti asanto hake guloti hi hano tahamala kono ya hano khado to tahamala kono na manke onya ko masusa ro medaha fento minna barako man sinyinto lonna loko ko saybul hama susale e manin condition la ko hake guloti asanto non ta adugulo non ta ko to hake guloti condition tije konin condition o trembe jeni to le khibaru in kambimma qala kila sallallahu alaihi wasallam hajawrabu masusa saybul hajawrabu masusa nin condition do bala no ki ba nin condition in kambila lenti de la tonya puisque ba lonna ko kudo bije min se ni remplacer hako intinya ko min satinya ni bala kambila trembani wala kambila le madama mala kambi konni muallifo milu na talabangala wonna tana wa condition madan nyawna kom men bulukeno la munna milu hala kambi mai manna condition oti ni min lefta ya condition wala sabati ki hana daliloti dalilu min bota allaki la sallallahu alaihi wasallam nanta abota mu folo ilma لأن الكوكو العموم والمطلق يعمل به على عمومه وعلى إطلاقه ني لفظنا عموما أصل بارتن فني تخصيص مخصص ناتالا من سافكو عموم المنتبه دوين بتباتو على لسنا مسوسا أي مسوسا نادي أي مسوسا نفندو إلى رناكا نفندو إلى رناكا نالكيلا صلى الله عليه وسلم ناترم من جنو أها سمتو خف ولا masusa rodum fatar hono kono mbesina le masusa directement mais umumo butugun takhsis wa mbata umumo la golo abata lon kasina sama masusa le bara masusa al halu innaka itlaqo fananu fanannaka
ko la bulata fotete ko ala kete ni min ko subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar ni min ngay fo sinya sama ube min ngay fote nonte mo be min ngay zikro kete qaydo man nala ana ta itlaqo bulo mimma kibatu la itlaqo bulo lama ni ha qaydo bulala lon nar safo bundane kibata bidanga la dunga to munna qaydo min ijena la sito min ke ko subhanallah fo ni min nga fo la sia ite ko mo len kala fo keme non tala fo bilulu munna e ko kala fo bilulu ko piska Allah kila sallallahu alaihi wasallam ko ni min ko sohoma ko la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ka ko ni min fo ko sinya keme ko lun ki barajo hasa beti ase junubi ase kunyima keme sepeye kunyima keme sepeye ku jaw keme sepurqayma ase kayen hirzan bainaka wa bain ash-shaytan طول النهار هنورا الشيطان من نتفتيتو مو من في سيتي بي فو منا تفنت من سينتي دول سنه حديثو انتي هتغى قيدو بلا مطلق دولا حنا حديثو انتي كوم انك قال لك لا دون كوي مكو كمه قال لك لا لها قيدو بلين صلى الله عليه وسلم قال لك لا صلى الله عليه وسلم اتلها قيدو بلين يتونيا بيدان كرمو لنا كوغوتا لنا منسيا ase mo min kala fili temala tono ha isondome khufari wala asiya ase qaydo bulenna nana takkeme don tibutugo kunto don nani untan nani allah akbar fola ala londo la kawola wala siya dafe fonyo sabo mo holle bilon to dol malo hadibe sikkar bari malo alla kila sallallahu alaihi wasallam qaydo bila la ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahu mulku wa lahu alhamd wa huwa ala kulli shay'in qadir akoni min ngafo keme kononto ko min ngasiya woti kononte ko min ngasiyawti akhas la ilaha illa allah nyinnefo d'accord est-ce que akoyen la ilaha illa allah ani subhanallah e mufonya kinati lafzu to fonya kilinte alquran wal mufatihati yasin mufatihati ni hawa yasin karam fatiha plus la ila salome sakha munema karam fatiha plus la puisque be mu lafzu lati abe mu forol tabe mar khanolti puisque min bulata jamene fi hobla non kilin salo koma الله كلا صلى الله عليه وسلم كل منكم سبحان الله بيسبن سبع الله الحمد لله بيسبن سبع الله بيسبن سبع نيتنا تكو كم وبين ولكل بدن كرمه منكم ينقال كلا صلى الله عليه وسلم تاكو كل منكم لا اله الا الله وحده لا شريك له سنياك من انت من السياوتي نيكو كيبه سبحان الله ان كلك كم تسالو كوما اسيلبه مننا كيبه تابا نياما ibe ta banya me te mo holle ko be bola nyama do nga kile min ba nyama puisque te la ta tambe bunda do leno iman la fi ho ba nyama na kile ni hasunno ta no to lo honte ni hasunno ta no to wala ni honte alla kila sallallahu alaihi wasallam kum man ahya sunnati faqad ahabbani ni min na sunno ngarinta ibatan kanu wa man ahabbani kana ma'i fil janna ni min kanu wasakem fi arjanna konola المنكر قال لك في صلى الله عليه وسلم في الجنة هنا يا ربي قالوا نعم نعم من الترمذي ناتاتي أني ابن ماجه أني وتنولو بني درس ولا بان إن شاء الله سنادو ما ديتات حديثه كو أنس الحديث أنه غسل وجهه ويديه ومسح على الجوربين من صوف فقيل له أتمسح عليهما فقال لهم إنهما خفان لكنهما من صوف bon يقول فيروز أبادي من ابن كثير ابن كثير لا تفسير من بيجي حديثكم بيوم سيلا ala kita minna ta haditha ko inta haditha fu folan ni banna sanadoti bejo botole mo ko haditho ngam ki dalilo inshallah alum bele sama ninga haditho bla fam mo nyam pa e kan tay iblis haditho na tahabitin kunna wallahi bon يقول فيروز أبادي فيروز الأبادي من ابن كثير من كتابه تفسيره لك هطول هذا من ابن كثير لأن الكوكامن ساها هذا ابن كثير لتفسيره ابن كثير لكم والباطل بل لأن المنصوع ما تورا كتابه كحنا مثلا كرمبا باجول حكي من ما فكو كرمبا كون تورا الحكي
tarma ba hake ta ba ko tura la hake donc min ngaka de men yawla bon aha tafsiro le madi ibn kathir tafsiro sama bato barana ta ben men ko ibn ko tafsir ibn kathir ame fon ona ni habda ko tafsir ibn kathir no tafsir ibn abbas astaghfirullah tafsir ibn abbas ataade men ko tafsir ibn abbas ni ko tafsir ibn abbas mol men nyaaje la ko ibn abbas la tafsir kitabu inke donc ay tala mo olti butugo ni ngatar fayruz abadi ni mol ko la hake na tala mo olti 60% ni ko tafsir ibn abbas wa huwa hibr al umma ay tala dunya bele ti butugo donc ame fon ona hayda kuma sahata bari fayruz ab ko mo kurumo mol se lu khakar mo mol fana may dino rolo no alhamdulillah mol se istidlal kala ku samanto surtout lugo bundala woko ko al jawrabu li fafu rijli ko jawrabu ni hame jawrabu lugo to kanato singe masipiran mi se mini singema yalo batalo njamuto mi se mini singema wo butu ko hafka butayna ta abu asake na tifungo no lu hakar mo wolle ko malate ni kuma sifa mbula te stay takmilla wolle ko mala woko ko ni hame ko jawrabu ko min fenne mote min se mini singema nsaje samba ko so no mini singema mu ngake jabira to fo dun takono ngansi jabira to bundama jabira to min ke tabandite mu ngake odun takono gulu kunta no fongo kunta rafa sama susa wo mamma susa havoka atuta socket place la le bar mami la ninga nyin lugo janna yamina jabira to sama mini nyamina nim mingi sigama mini nya salje mutakola habe tafonya lon nantana yi loli maki kana masusa munna nyinna mafirin hagole asa socket fongo boti وهو تاج العروس وقال أبو بكر ابن العربي ابن عربي صوفي الموتي ابن العربي ومو سني التي من تبنى كتب منتي مهول من سدي دونو نونت كبرن بانين فن كينيا دونو دنيا تو أهيبا غتو عمر بن عبد العزيز أتلمو أمير المؤمنين أنا لا إمارة يا إنده li ha tara sigirin asken ko dan boydi ni ngamo dana kala amiroti agenya hanyin hasiya asikola ti amiru yala munna ayiban duniya la to haslan ha kumoti dono min sigta kunta abiji gile na nyadi aben dan tegola ala nyadi na hakilin mansaya bata den tegaye muslim wala mansaya ala la kitabo wasa gide nyamin na kila la sunno sallallahu alaihi wasallam wasa tanga nyamina ودن تجتاي أها الليرالون أها قدرولون أها فاليرلون أصلاً أقوتي أنا تسونغتو براسونتاتو على حالمين كان وفلوت العالم مناك مهوبا فلو جندي قال مدير غنيلا مسألة مبارك المسألة نتي الما غنيلا كاسا مسألة الما غنيلا نحكين مسألة النبي حديجة تجنة كنتي دي مالا مسألة النبي حديجة تجنة كنتي دي مالا إذا ما كنا جماعة لون نابي بنتاتو كوني نيحكن نحينديما نسيديما بارنغالو لون نافن بنوتو تموتمو كتابو نسون لم تريبولا بجنب من ساني نجي وقت منا هو كتابو نسون لم ترابولا أبدا الدنيا لكينيا عند أرجع لكينيا أبدا الدنيا لكينيا الدنيا ستوسطنا منا بقول لكينيا مثال توني دنيا كينيا دنيا ما خيال مغول بولنيا من نبي إبه كوكرو ولا سيالا ونيالي دنيا ما خيال مغول بولنيا منا كوكرو سيالا مغول ترنسا على جنسا barani makanne sai mugol sa ala kuta barani makanne sa kenya la bara hal tala hanne mo lo kama fasa kuta mo me kenya la kuto la sa tram bes gina bun kurun ni wala na kuto kurun kana kenya la de ni wo hanne mo soto ise mo fanya ringe sa te kono la ko asken ka te fon trente se be isa de mo ko be bata changer ah non hade mo diga fila da fama wala ni man londo sto man lino sto ina ta dunya sto abele ko me ni ha bombule mo ko hana telecommande ngaja hobulla ay tele to moto mo malo bombi kono to telecommande be mo hobul min ko ni ko ya ma min ko sai alo ke baydo ko mo banni le ken joti am ben sa amin abubakar al arabi ako jawrabo fennemu min data sufi fano to mastri singela mastri fennemu min data habo sufu into habo kasa fano into habo ti fano into jawrabu fennemu min to benta a from bele comme khufola from benyaminna aseno to benna kakito aseno to benna kotonto aseno to benna nyinfulo tanoto
لون نالكو كوين بي مسيدو دولتي بنداينا الفروض المربع كو الجورب ما يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد أكون يعني كو جورب من سي دون سينيتو أفرم بلي إكو مي خف بنيامينا برغولونتي إنا يفرم بتعلم كلمة كو برغو غولونتي كو جورب فنمو من سي دون سينيتو ni haje ko khufo bar khufunte bar gulfanante al ayni ko al jawrabu ma yalbasu ahlu al bilad al shamiyya fi shiddati al buruda min sufi al maftul al ayni ko jawrabu ko shamin gol trensa teledun nin neno siaka aske sufu inneto tifano nyinneto ise wala mini akode so le debe ha tobe ha ake jawrabo fromuti bon so det fana plupart e beba abulala e ba adunna ate fromuti ne kamma mbatalon lu karamo wal tato ni fiya karamo wal tato ha ko jawrabo ni khuffu munafamman soto itema min keta farqoti mo si bulke farqo minna ha ka me ame utiliser no sain e mo le foroto kase dum singeto atabula si se kuto fulola كف هذه النقول لا تدل على أن يكون الجورب منعلا أو مجلدا أكون جنا وتندو ملجة لا تنبي مالجنا ممي نمنتم من دركجان هافكفو جورب حكم منعلوتي ننت مجلدوتي منعلو وممنتي نيميرو 15 ينكو مغلوتي مجلد وممنتي نيميرو 11 بارك الله فيكم. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية يجوز المسح على الجوربين إذا كان يمكن المشي فيهما سواء كان مجلدا أو لم تكن في الصح قولي العلماء. ابن تيمية فنكم وقت منتي أقول جوربو أسن مسوسارو دخت الجوربو ما ninga tara tamo seno kelato afulo kono la akete buluti nonta manke buluti donc ibn taymiya ofana matana ko tamo la ke hab ko fo tamo seno kelato ko bato la jono akete buluti o tamo la ke ato bato bla condition to bari ake buloni bulutan nyati ko bato la jono bon alhamdulillah mo holbe mum faamu le jang do sem faamu tama janga nonte tama sutun tama janga nonte tama sutum bon tama mel be kala soket kon la haraman take tamati mo se bo dugo kono tama minna fonto nyabara mo hol be misro kono e be tamalati le misro kono la e be tamalati le salon kono la e be tamalati le dingira sutum kono la lon nan ko koni kafti no homma jawrabo seno dunnale fongo khufu le plasto العلامة أحمد الشاكر علق قائلا وهاكم من ترك بندان كاكو قال حديث أنس الدق أكو أنس لا حديث ابن عشاكر لكم ابن عشاكر محدث دولم ابن عشاكر محدث له أكو أنس لا حديث أتل بالدين ورم بندان بتوه أبغى مفو كم وصي بولكات البندان أتل فتن فنسو قولي بندان حساتا نوتي إنهما خفان ولكنهما من صوف أكو يفلو مخفولتي بري يفلو يبوتا صوفولتو يفلو مصوفولتي يفلو مخفولتي يفلو بوتا صوفولتو من كوكو مجلد أني منعلو ولتا بتلبوي حديثو إن ابن عشاكر بتك وفنان سيدوتي ابن عشاكر لون المني أكو متى مهول سال أكو متى تعالى على بندلا يقول ليس الأمر قياسا للجوربين على الخفين بل إن الجوربين داخلا في مدلول كلمة الخفين بدلالة ألفاظ الدالة ابن أساكركو أقولني أفتكو جوربو أبدو نالي خف ولا دليل قنولا جنا
kumo min benata itula hadithu bele kafule folo bari adanna Einstein neta bani ne belen kermo ken hasa hadithu samanti kona fata ko khuffu jawrabo be dunalo kito kono la ala kuma kan na nyama munna akol folo ko khuffu lemu aha jawrabo almasusa ana ta to la ko khuffu kuma banta Anas ibn Malik ha jawrabo masusa ana ta to la ko khuffu madama bata yin to la ko khuffu mtolba to la la ko khuffu dalilu lasabatu habus sahibuma basamandum minna kuma kanto ana tafal kuma kan albar ko Anas bin Malik صحابي من أهل اللغة قبل الدخول الأجمة واختلاط الألسنة أكو أنس بن مالك سايبولتي على العرب كان بغيرين جنين سيكو تلبدنا عربولتو مو سيكو مو من ناتتوبي حبلا عربولتو عربول نمي بلاتي نغولتو نين كان ناتا بويبولو جنول بدنا عربولتو ni arab kan digita alwano to otumoto arabo be sa fa amule do me fo do ko enum abele ko ni altala dal kan do le digisa ja ga kan to tuba be se mimme ah e mo be so budon ko e ko to munti muso ha ko to munti tuba ngolu albe khasali misro to mo kana sali lo ma de do mi ngoni kala ja e mo di ngoni kala be be fa amule tenne alta sali misro ko no mo ni karo ke jambuto o lafta amanto nyaala no to lafta kuto ge kutala nonto wala tara hakuya bara habuka man kan nyaaje nonto kumo iputuna kuna bara habuka man kan nyaaje tuban golu albe hasali misro to farra sabulo mo kan sari la bungola nin kan fota ta gema la cewdo mo te mi sayin karo kete arabul fanal khonu digiti may betenne kan be maîtriser bul al halu naka ko Anas ibn Malik mo arabolati ala kan trambe seniyari gani ujmato be dun nato ani ikhtilato فقول أنس أقوى ألف مرة من قول غيره من مؤلف اللغة كالحليل والأزهري والجوهري وهو صحابي عربي ولكم ابن عساكر لكم ودنتجا أكو أنس بن مالك علىكم أفحافكم يمو علىكم أجلنا من تجانتين نين فنجا حبون سنيا ولكلين أحمد الشاكر ولا كميته أحمد الشاكر ولا يكم لا وأنس بن مالك لكم وجان وخوف لمو يفلو مخوف ولتي أبوت السوف ولتي كم السبال بيجنا بنجا جو ربو فتاة دامتو لخوف أتا خوف فو أبوت السوف ولفنانتو مجلد وبتبوي منعل وبتبوي أتا حديث كلينتو جو ربو ني خوف فنبتك كلينتي أتا حديث كلينتو ما لا نبالا أنا بيجي لكودي ايوه نيابالا ولا دونك جاورابو اني خوف اختلاف من بوتيما احمد الشاكر بتوكي كلينتي حديث انتو على فوق فنكون منعل ننت مجلد حديث على فوق ولكنهما من صوف وفنبت ولبوي حديث كلينلا ولكن احمد الشاكر ناتا حديث ما حديث اكو حديث ان بدين رمبونداينا هسا حديث بيتي كونين كون لوغاكو كو انس بن مالك ولا فنجا بوندن سينيا ولكلي حسيا تنوتي ملكة اللغة كرم قلت ملخا في اللروك لغته كالحليل والازهري نعمل الحليل الفراهيدي بون وفنم اللغة كرم قلت ملوندي والازهري والجوهري دونك نعمل ما يلل تاكا بر نعمل يلل ناتا خلافوتي جوربوني خفو la différence to donc wala hake Ahmad Ashakir natante ko mahatugu Ahmad fungo Anas ibn Maliki sahabiyul mu arabiyul fanamu سنرجع إن شاء الله إلى كتابنا كالعادة المسألة الثانية شروط المسح على الخفين. أيوة. مسألة فلان هو condition ya ka condition de manga kanga taraje ni hakanga khufu masusa condition de manga puisque na fata ko hakoke e kana ketendro bari nyene fana be fote al bato me kuma la bundan to betem betege lon na lakum batal tamaran bar min ken ngafisa beti
ihi singa ma ku jela andi wala khaf sabeti ma fode tabe nyimbe le sabati la do al ko ha don ni min tati do ne ka meke no ko sunno le inti lo lan tunya bar min kin khaf sabeti hi singa ma ku jela ni san o wala hadithu hasiya nambaran ta to so sorin ta to in atel fa ngafta lon nan je men ba fa ko khufu wala musu sahab sayinti singa ma ku ti jela donc on isbe jawude ni singa kin ma ku no ha ma ku inte kam me inte bon sai kabringa so soronje hansinge hasali sim masu saringati bon ma konde bari asana sala ala bulela butu parce que kun foloto mun getan tele kun foloto tabinta ha haditho je ha ko fun ta mo sekeno minte condition go gol yata kitabu to betege faida ngasi masu sa fon dable et définitivement bon kabinna te dol fan so soroje ngaden na siringa je na tala ko mbe jam na ta ke nimbe gol yari mbele sitiri non te mbe biasila non te lan jurube ne mema susano o wato to mema kuno wato ton sama susa balle ba ina butu masusa ro fon na ke ta salo le kenti yo ma fote mba fe hafendo 40 ube mba fe ba na ke ta salo ti ni wakala hansinga maku piske maku ro on ta ben kala na ngare fara won fana ase ne mo min fana ke mo hola maku ro se ne mo min ke mo hola masusa ro me okil alla kila sallallahu alaihi wasallam ayi kulundo ala dimba do na ta servette hadunga bulla aman so ala mutala ha akonyota atula je perfect la fatima donga perfect lo no nte tubangol ni ba mbe dan talle ma perfect lo munti ha je perfect la fatima numéro 11 na kam ni la bay mala ni di tan ni kaloma hajje boy fatima ha fa to ala ko je tiri hati fatima barakallahu fikum barakallahu fikum bon hajje perfect fatima nakile ni ha ko to bosai yani si serbetta alla kila sallallahu alaihi wasallam ali wonte wajibiti ki kana je ki aje iba de susa bar je mu fatela do moleki la hawla mum ben sawama bon alla kila sallallahu alaihi wasallam haluna ko adama dinga data jele to na hakile nin mu hobe no hori ina ti ku jela har mu ho min je man di minne tuba dinin sama ko jiguwa c'est-à-dire je aman jaay na fiu assis karu kilin ka mi suje to na ba ni suje to lumina ma fa na ta je fa fatima ngola hasabuna ta yiku afara kusal ko bi hadile surtout mo min si ku fu al hadigo nyam bon alhamdulillah ngamira bon o dinin ta kerin sa fulo ta dinin wol be kerin barta o dinin ta dum metam sa jogel be kerin bu la du sul bije hajim dro haje sarima bar fulo to fi ata ko to wol sa gwa dole ku fulo to bon ni hayi ku jeenna ise nemo do soto ni mi ko ale into stola awa ni jeen fanan ferfeti fatima ya ha kotobo e hakure ku le haje ferfeti fatima ya ha masusa min nga ferfeta fatima aseme kuro nemo ba fatito min nga masusa fatima kuro nemo te melo fatito ko ya ha korosi fa nga korosi fiske salon ne fiske ni ha ferfeti fatima de to min betule fatima o duni fatela le wo nemo be tale o nyale bani ha masu se fatema je minga ka habi fatela parce que ni ku son le be fatena je le se dun son wala la woni mo wala se dun mohoto donc bani ta o be masu sa sinya kilim e bata kuro no hobo bar nemo importance do be kuro le mo so to butu ina da server ta habiti nyon kuna ha bay ma ti babor sile wala se munke wala ha ben war bay ne ta hisi ga ko le rekli be sigri ita dum mi sigri no ko le donc o ni ko atu di si masu sa d'accord bari se be sigri no ko le o tanti tabulu le mbawta hari mi masu Allah kila sallallahu alaihi wasallam wasarato anim min bedori min se khuffu remplacer anim fe min se khuffu remplacer khuffu masu sa condition anim min se khuffu remplacer comme mbiri mil fosay wa hadhihi shurut hiya afolo folo sarti folo folo pour y khuffu masu sa na sarto folo folo لبسهما على طهارة فيها فلود إبسنياري يها فلود إبسنياري وكتو منتي نمو تحت جوغي تولي سالجي بتاتيا إنا تسوكت ننتي فودو إنا تسالجي متها مسوسة إلا مسوسة مساخة منا يها دونتم منا حدث دمان بيلا حدث أصغر ومم هنقول تمين بمغولا ما بوفني حصل جيمتا دونك إنت هخوف وين دنيا جاني بستال جيمتا لا إيمان سنو
ha ko ko so bi mon tede bari man senu khufo ka dum min to non te janabo e mo ma no ti kula boro fu ça c'est impossible bar har mo tata no fana o fana me sa kanu a me sa on al halfima fo kha tara ibe senyari senyari butu so la butu hatta ibe senyari لما روى المغيرة قال مغيرة الحديث أهم في اللأكو كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر كنا لك إلى صلى الله عليه وسلم انترم بسفار دوتو فأهويت لأنزع خفيه نما دي نكون بالا خف فلو بولا أتندوتو إني على سايبول تدي قال لك إلى إتافع أكونيو تخافون لا خف فلو باتندوتو إلى فتح على خف باتندوتو ما مهلجة ما النبي مولا صاحب الجه ملهي لنبي مبوني حل محمد صلى الله عليه وسلم سي دوننا لكو قهرا كنتينو جي من ترتابورات حابي كونتيلو يا حالا كو بيلون ني حالا تندول ارنا دي حالون نا تمتد من حالون ني حالا دروغو دي حالا كو بيلون يا حال دغ مال تمبي مغول مال كوتو حبو مال تمبي مغول مال كوتو فمن نو مغول ما في حابي تمبي كان الصحابه يتناوبون عند تلقي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عند رسول الله قال لك إلى صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم اترنسي نهم رامبلاسل هنهم فلين حديث ولا بيناتو قال لك إلى صلى الله عليه وسلم مثال سيدنا عمر سيدنا أبو بكر سيدنا عمر مبودي تحتاج حتى صوم هورا ها تلوتو وستاج حتى صوم ها تلوتو مثالتو لن تنمونا سبحان ونمونا لما نمولو لما إلى حتى جو كينا إذا حتى حتى صوم ها ولا إذا حتى ولا ها تلكنتي حتى ها نمولو لما إلى وقت كينا نمنا حديث إنه حالة تمي مغتان إما كوني كنت أنت كامل تمي مغتان مفهوم مغتان إنه بري مغتان إنه كان يلا كوني سون الجنت في عطاء يسجي عين ما قال لك إلى صلى الله عليه وسلم هين فوبي هين بانجدي مين ساسف وحاسف مين سال مرا وحال مرا وتو متنجرو هل تلا هي صن لما تبين تنجرو يمتلي قدعهما قال لك إلى صلى الله عليه وسلم أحابنجي أكوي فلو تجي فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما أكوي فلو تجي كوني فلو دني فلو بسنياري أنا تي فلو مسوسا إيبا من مسوسا لو سنيا جاني تفرم بعدنا هاتري تفرم بسنياتو مي فلو بدنا سوكت نا كتاو بفمينا سوكت لا رامبلاسانتي فا هكفن سنولتي فلان يهو سترهما لمحل الفرد أفلو فننغا كتكو دمينغا كان خمكو نيبه سالجي متلا سالجي فوها سيجي متكو إذا من دنا أكتا سوكت أكتا خفوتي فو فننغا نون سترا تكو مثال توني أفتاكي إسنغا مكو هاي إسي سيكوتو فلو bari itna soket sto comme soket dole borin sai ay si kuto kotole soket ni dole borin sai hasutu non tabi si kuto le mini lagi bon sikko bato na tata ke ko sikko bani si kuto ko te kana atedun ki ba mususala na tata ke bana si kuto kotole o fan e kana isuta o fan mususala fana tata tara abe si kuto man no kundi na o man ko sama susala ay al mafruḍ ghusluhu min ar-rijl مما سوسام فرلوتي سنته فلو ظهر من محل الفروض شيء لم يصح المسح نين دينغرا مما سوس مقوم واجبوتي نو دينغرا دو تاتبو امي اما سوسا ميدها جميم مقوم واجبوتي نو دينغرا دو تاتا تو كنالا اما قوم ميدها دونك فا دينغرا بها تو نغنين سبنه اباحتهما فلا يجوز المسح على المغضوب والمسروق ولا الحرير للرجل لأن لبسه معصية فلا تستباح به الرخصة أكو أستبنه إفلوها كفين دخريتي يا سوكت من سونا نون ده يخوفو من سونا والفلو مسوسا ميدخا والفلو مسوسا ميدخا دمين كت فمما كو مسوسا من دخا فمن سونياتا ومسوسا من دخا حريرا فانو فانا كي هو بولا مسوسا من دخا دونك يلجنا ناي بيت غانتين حريرا فانو دونك متانو هم غفانو بيس بين تولي من خاطرا اترند دختا كي لان لبسه معصيه باسكو رخصته
bon bundai na ba fa hamun fo lon nal ko rukhsatu min benata a benata kuto sonyal kamma bar kuto sonya inte ala kutalai wala ka nim mo ho boten za kay tala feti to muso kay tala feti to est ce que sal kasaro dakhtay sal kasaro man da kayya aman da kayya munna elat biyasi mu ala kuta biyasi lati na hakini mo holbe fangarnde mo ho seno fakala biyas to seno fakala luma seno kudi sene mo holbe taala be misro ko holbe silani ko ngote sako mo metil ni feti silula o ko masala ni balto mo kan yasle ko ngote algamadu ni ta dente na la butuku asatra France kubanta Afrique kubanta Touba kubanta lagene kubanta Sénégal fuy kunta mutar mutu algama ko mutu ete ta feti ko banta c'est fini feti ti mutu gaburol be mutu gon ani min be gaburo ko na alma kelem be yen nemoti ha bar moro wala taro wala oto be nga mo aka ne aka ta do mako wonte kele kumati nin ke kuma ta muso ye hadan nasi ni muso mame ala ta ta ke fa ke ta tar arjanna musu kutan da bije be min dila ma de jahannama don ke kutan je min dila mo ma hada ke banan di maje ku bi to fon to nin ke kun ta clinton donc kata fini ke se ta arjanna almu ninna musul ta arjanna kullu aminu aminu فلا يجوز المسح على المغصوب بارك الله فيك مغصوب بارك الله فيك فالنمرتلين فمن مرتتا جزاكم الله خيرا فمن مرتتا مثال تو يا شوكت في كفتوما اين تاكو يقول لنا فايدا اي يسن نمبلكم انا هاو كم يسرتو تقصيرو نو على شوكت رساجم دونك دول بيجي سفنا وسينيار يسابل مكو اخو سرقه اخو سرقه sunyaro bari musun ninga le joti ha fu la fungole an do be ni ha fu buto hakilo batani no donc do fana bije wala o fana hala murto fana do fana bije o hammu holo min nyina tabulu fenga ko mbulula o fana bo mo holo nyina anyina ta kula hajun tala butu o fina samngale do bulle le bungul ko naken ala la bode almu ila sagla ta wal masruq donc maghsubi nyinne be مسروق ولا كم بيلن كلمة رأسها مغصوب تبصي مغصوبه أصلا كلا مغول خوري عبانته وهو غاصب بري سارق وميلو دونكو ننتو ده مغصوب دون كلبانتيا كلتة دوسن وطلع مبلو أحنا دقول مورتين أحنا دقول مورتين ما بارك الله فيك أشكاله تومبون دير فين كنانتي تومبون دير فين أنا دوناتو بيسكي تومبون دير فين وقتو لبالا kono wato sita halasa ima atigoje ya ha gele hansan killing lonna donna tatonya bon nin haje atigon tije ata hati almamoli ya hadi bullahi de barasala kumo minga sutubun daina wala fe ya habu ngabeti ya ta hati amiru ma to man fangen to monya puisque sta utiliser atigo hana san killing tilkilin kola ko asatradino mel kenya misato ningi bula bundal sai modo sai ba me ha ngap ko modo le wuli kilin joron ta jang ati ko kan ta harje gole a sarti bon na ta fam bon badin ko san ko modo wuli kilin joron tam do ta ta wuli kilin ta a ha gele han san kilin wuli kilin manna a ha do mu bi wuli kilin to na ta won so homa aba nyami lolito moro bari fana ya hadi asitan tanki bul mu ngage me hida godin ta ala mara ibo nyaalu la to puisque ila godinte kan halamara dumbulla wala be diadi khari dino tatafo ab ko ngan ki mbulla botugo wonti te jiso la lan min ga diati bo halamara fa ke ba fa lu itane la godin awa hidew min nakri fan nyonya be fanan se gole e ha fanan tala marate hansan tan lola ni ba ta so amiru sil amiru tilni ma fa da amiru kalmante e ha dum e mo ha telephone to ma ta do al mama bula al mama habula ajib wala donc on ne telephone min tal mama hala fi atay non al mama sibon tede itanga na do bula de o ni ha dum bulla ibatam mo hol de telephone de ma filola ni ha dum mo hobul min man tili ya pen tombon ibatal ko al mama min biga amiru min biga man tili na dum tabulla sa o fon sa kala putu chura donc e kan ta ha dum abulu ita min je talati ita hati tili min na tili mo si wasale ya ha a gele lon nal ko ni mo le fen filta iba gele la ni mo le téléphone filta ya téléphone tombon numéro 2 ni a téléphone tombon numéro mon va mon numéro de manti numéro F87 numéro 87
numéro 13 bon normalement le numéro mais n'a la couleur ko puisque y a une caro numéro 5 voilà ni caro c'est pas ici hakilo le toaku c'est simple mo se tambila bon d'accord ok le rose tambila wala hadala isa kana signata bar fi nyala ka ibi nyala ka lama non ta kito tambila nyakuta me tabutu son de me do c'est le cas o me le cas fona spaketa bon c'est mo woni son de me wala ngarinte yalla ni karti fay son de me do mo wala ha fen le mémoriser asi inigin wala ngarinte yalla no man ngarinte ay fen mutale ay la kan furato la bolabu et c'est wala hadala sa e kura bele sa le me fen ma o mu masibo bal londo to al muslim asa trabuti hawal hada fen ke ta fam facile barkito ina ala beslan munna imma man darala c'est-à-dire ima la dari puisque en Afrique c'est normal en Afrique kotoboro le bidje non ñin karinta non kotoboro le bidje car ça mu munti 80% kotoboro la ya long ita haylo fi men lo wonte fatagelia e sa ma ñinin ka na ko ka ma long valeur bole la munna na ha min fo lumina mo c'est la na ko ka ma long valeur bole la bar ngalo fodo hatarjil sembe cheikh Abdul Azim Minna abe le minini docteur la banina de kito do tasanya le sanal halij gide akoto malo anta Allah alam abe fi yanko Allah alam bon bari o me ki yabo mo ko o yo fu ni dartale o fu me bule fu hakilo le ko malo yi karta main lo bani Afrique système ni malo isi tarol fo sa boyle folo hari batalo ha ko tanante bari be mo melu tema wol molon wolu bayda karta malo amma lon l'imam maliki ko londo le mu al mun khabdigele londo le mo ko malon alhamdulillah inshallah wa sanabulni ba mo ko ngalo ni mi ke ko ye problème stola numéro l'imam maliki hamani kam ma hakison reposa ma donc ko don ngalo akom hol halo alhamdulillah lo wala abanta l'imam maliki hol ma ba ko min ben santo min ben dugula mo hol halo alhamdulillah lo wala londo mu khabdigele ko me go do mu khabdigele do bi da khabdige hadi agura hakki u goni ni la fango ba do sen na di sabe man ko mo o sen ago do ta hati donc khabdige be al talabulu ko be betene alum ben som numéro 13 ni mo le fin filité ha ton mon jamato misal ta kete téléphone iba a présenter le nyadi numéro 13 on zubi danko hanima ntulo war ma wala barakallahu fika numéro 2 be kenyari fanna menari ne numéro 1 ni la fin filité ba kele nyadi numéro 1 numéro 11 ben nte sila numéro 11 nte sila matam kola wona la kitabo le nyone alo be sokota nyamina te me ga wala mal wato be wala o jani be dar so dam tala abati le minala kitabo be le folo ndram be girim bola fana bala girim bola jama fa tafaddal numéro 1 numéro 1 ah d'accord donc ibe Skype la donc mo kono مكر numéro 1 تفضل voilà ni portable tombo jamato not misro sibat mbo gangula nyami yeah voilà ça minna portable filita yeah voilà ni mingi déclarer car portable ka be nyadi barakallah marque jamamu nante couleur jamamu na marque couleur jamamu naam voilà na o couleur be po voilà inshallah en danga na man ka teftam bon na tigo dum ibo kala munna ha tigo ha couleur fa marque fo ibo be kala munna pourtant itama no kila itama mo le portable do fili ya ha dunga tigo bli de bra sala munna ibe couleur be ni fungo be ni na alko ngala la 4 tamo alko mo ko kan ne présenter kon ne portable filter sumbe jamato la murtila bi jol kan ne présenter le portable filter adu mo bulu atigo atana wo koma voilà barakallahu fika ngabe alba tal ko mo me ko di voilà donc fen wo fe na filita jamato kalaban television sa sambale e ke do na ta konakiri ina lo pilanga Kenya sfado to hatta subo ma fo kilo fula sunyaro do bi de keleme ka to eni musubo sa to eni ma kuma to hakke kalaban te a for lo bi de o hamunke anata na subu kilo fula inte hadu muso bulla kike ko ko ngende bulla ko barki hata bi sayne de kawa kan wal ko bar ko tilo mata kunya kaji kodi yo ko ko television samba ko do bala ko réglage do bala ko samba kawa ka television ta hin television ta tati bo kena be minna mzo kai ko bar ke kar sa fana ko subo inte be ko tilo mata kunya ko mun je sube ko mun ko subu de mo mot
كده ما مسواه دو بقول لك وحاب كو تلفزيون قبل قل لا حول ولا قوه الا بالله سيفني سبي كيو يا سفاي ني بارني مو بين غادينو فون الها من خرج ليك سبي السرعه لبندان ni mo na be subote bon ari batalo ko ke ka funo wala ala lo mbol mun te bongol tanebo ku suba muso hakilo man tro nya gila bani min ngabsa beti television jamano ba al bada ko mo inshallah ni binata da ko karta ko tambe avant ka ankili folo non non tija be jamen non avant ka ankili telephone ben bon inshallah mo kan daro ko mo puisque jang c'est qu'elle de France jang isa mel ko karsa a meson ya tahaya ko fo rendez-vous ni ko ke mo si bori male bari hi bori male hado en ko wala hafisa puisque na fitino samam ke ni muso tema abe bota janne wandi muso hadalaka wandi ke akente présenter turuma la muke enti turuma nyimbe mu nyini na subo do musubo ti jang ajeni teleke suboti lonnal ko muso be to ke jaho ni nin ke la ferta kinne bu la sala kenya muso nya ko tele kenya ko tra sa to be est ce ko dunya muso kenya be fata ni ne baluta har muso man ke shen kan sorte mo wala alla kila sallallahu alaihi wa sallam abul ma kuma khala rajul bi mura'atin illa kana ash-shaytanu thalithahuma ko shentano ke ni muso mele kulunya bungola moko akete ke oketi lonnal ko harke mo sambi sago na to bi ko on na ta jan na ko ba kon dum ke balti ka o ko mbati to o bo kelu tema na son tola ahake na man son la non mo ta Allah kila ko ali sallallahu alaihi ko kelu ko fo shentana ki saban yokoti wala donc ni to bote yin hadithu ste kana tulu ala de ni muso hi sitala bon asino kila kenya la bi to ata muro lo bo ko fonto e mun kala puisque mo do bi ni fa ko hi president na so na bala ko فهو كان تلا كوكو ما بينه وبين منا تو بيتي يا حدا منك نين كي خافيا كوما انت دالك على ده جان دالي فاهم دونك انت دالك على مو انجا مو فن نام كي كونت فيلو ماكسيموم لتي مثلا كان غافسان كوم هو فرنتي بانتو تو ابي نينو نيما بو جام فايده نينو بدال لا لا وبي كلته هم من تورو تبر من تورو على ولا تانغا على تانغو نو كسبولا المهم بنصوري امين يا الله شو عثمان الى بانجلا تجنتند نعم ndeje sate min naja ke dala jam iyo ila bangela tegentende fori nam ke ham sota maga sangola le mobili kono nam ham sota maga sangola ha dandanga ya danne ani muso be silaya ni wandi muso la fana mude iyo numéro diti nyo homma nonne ko ni nyalta tala maga sangola iyo ni dan si danda allah wallo maga sanna tawo ke muso nin ke la futo banta wala fana wala do hasi wala Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala kana jambula wunya de nam ko te dan ko mo to je hanya su fanya ta tabu min konan konan si taje iyo muso ke ala jigando du kupeta se tula digira muso ya hana ala ka te gandi je kenan ka te gando sample iyo bibi so into te fulu di don ka ha ke bai bunga la ko te dan du go inaga wala a ke ta bu min nan si taje ko ta ngor sa ko ha fanyan ko wace mo sama ba ta majan so to kuma ta de nam a be gilen kirma din ne nam Allah gidan no ku peta se tula ta haraka te gandi la muso minya to ba mo lumiti ana ke fa bai anu na ta tuni honkan wala amin mun da don ka ko ke so fa nan bi de keren kali abi da keren kali abe malum barin to ba din ne keren kali na ba ga iyo kan jala al yele ko dure ne dum je lawla nam ya no mutar ta abu ma jira ko ana ko mon ko kana ha ajal mutur mi ma jaram tamin de keren kali ala bala keren kali no wuli ta nyale sejja wo hajun te le maluru to wo hajun ta ala ha muta wo be ken to ko keren kali tel bi de keren kali ala bi la awa almum be nasoma alkem bata sedo dol me amin allah ya rab abi bato mi hijabu ha ay ni so bono abe baso molet wala mba keren kalia tan mba nyaman dalaka alhamdulillah puisque ngel be fote mo jana dalaka ite mi alo mo sifa memu pourquoi mo fon be insister là ko fonga ta ke ya amusu dorne bi ja kentiye c'est vrai ga mo hol fon la mo dol bi asa gaila le ka ko ka me le ko fon ken ka ro be fon tam ka ko puti agala hima jele ita to nyaade puisque harakatel sen misal to ngam san ka fa nyaale ube muso fa madiato akela dundo asino fa nyaale ala kela
muso ni aslam balu sino kelle al ko ke halala karta ni dan ta ganyen man son kete tan kete ha masha Allah ya muso wo be sino kelle bon ke dun tana wo déclarer l'été ay na nya sba jaman na bola adna ma dinga mo automatique le di sa jira nya ba ta ku furadu inya ko to lundo min nya tan be taliqun lundo sa je butu na be kon ton na ba ta changer c'est ko be bon mun tabita imalo na kile so bo fitinola allaki la sallallahu alaihi wasallam ko fe ma ko na so bola inshallah on so bola surtout mbata fitino sama jato tura jena exemple min fo ni Umar jena fongo min fo ni siba sama le be dugo kono ni kilinte ame ban kontra de asama le bije fitino mi be sota hadithu ni so le to ni te tanti attention faut me que non alum ben soma bon ni minna abula ala kutoyen aman de khoyen anani no taharatu aynihima فلا يحسب المسح على النجس بون افلو فننك افلو بالسنياري كوسو بفم مما مسوسا من دخا كالمتخذ من جلد حمار يكون من فم تاتبلو فالبلو تو وما مسوسانو قالوا له ان يكون المسح في المده المحدده شرعا وهي للمقيم يوم وليله مسوسارو فنن condition min fotar ni ha masusa hakan hawati jalu ki singeto aler jalu ki singeto sharia min yugdari woto yogo fana respecter wo sharia ga jama yugdari ninga tara sab mogolemu mo min te safar le mo min bal ala loma anta biasto wata tilikili sukili ni asoket masusa tilikili sukili abataban ni laftatu ha masusa fi habatu asal jemta complet وللمسافر 3 أيام بلياليهن بياسلاين تلسبا أنا سولو هذه شروط 5 استنبطها أهل العلم لصحة المسح على الخفين من النصوص النبوية والقواعد العامة لابد من مراعاتها عند إرادة المسح إن مشارت لولوتي لنا لها من وتندي alko masusaro hasaka ufufulo ma kulo allaki la sallallahu alaihi wasallam la kulo to ani qaidatu amma c'est-à-dire base générale kon la mismianto ni wajibo le mu fi masusaro condition le tangania masusaro kala masusaro folo ya masusaro ke ibe ito ba masusala hatara ibe so ketin ibe hadu seni alkan soketin fana damin beni salje mu wajibo ta asabe ma soket hay o dingira be masi afulo fana ngake fente min da hata kar ke sunyar fente non ta fenna murtili non ta harira fano keye afulo fana kunturo hake fen senoti afulo kunturo hake son tama misato gila bon obama o be jidine do hadam le ko so obama alulu nyoko masusaro wato min fotale ha wato fana respecter بعد نجن ان شاء الله في تروبه تسي المن بين سوا مع الجنه الفردوس لما جهنم ما المن كان سطرا حجاب على كان بردين بارني مالا نبارك كرملو الما بي خفلني المن سحن تنغا المن بنيا نيالكم مبيتو المن ديما الحمد ما بو قال تعالى كلنتي على كان على توال جام نمبرتو مهم يفتح على الكتاب دي مال علمي دي مالا مهم انا نفتح على علمي دي مالا دي مانيا فانا الحديث علم بلا علم نبنيا نيالا علم كسر الدنيا الجماعه حنك من جنه الفردوس لما علم كسر جهنم ولا حمد بالصلاه امين يا رب انت اراده المسيح جنادا نكدي انت اراده المسيح ايوه نعمر نعمر مرة مثلا تصار كيف يكون